Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un gâteau au café. نتلاقاو اليوم باش نديرو حلوة ديال القهوة. على بركة الله نبداو بالبيض والسكر. غتجيو غتخلطو. On commence par nos œufs et notre sucre. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Vous allez les fouetter jusqu'à que votre mélange blanchisse et double de volume. ندير لكم المقادير في صندوق الوصف. غادي تخلطوا حتى توصلوا على خليط بيض على هذا الشكل هذا. خاصكم ملي تهزوا يهبط. Vous devez arriver à cette étape là. Une fois que votre mélange blanchit, vous rajoutez votre farine en 3 fois. ملي الخليط ديالكم كتوصلوا لهذا الشيء كتجي تديروا الفرينه 3 مرات كديروا في الغربال وكتخلطوا بشويه. نعطيكم نصيحه من ديروا الفرينه غادي تميلوا الزلافه ديالكم باش الفرينه ما تهبطش لتحت. Petite astuce, quand vous rajoutez votre farine, penchez le bol vers vous pour éviter que la farine retombe au fond. Voilà, vous allez vraiment délicatement. سيروا خلطوا بشويه بهذه الطريقه كيف كندير انايا باش الخليط ديالكم ما يهبطش. Voilà ce que vous devez obtenir, un mélange lisse et mousseux. ثم خاصكم توصلوا لهذا الشيء. خاص الخليط ديالكم يكون خفيف وداير بحال العموس. كتجيو كتاخذوا المول ديالكم وكتخويوه في المول. Vous prenez votre moule et vous versez votre préparation. Et vous venez l'enfourner dans un four à 170 degrés pendant 25 à 30 minutes. وكتجيو تخشيو في الفران على 170 درجة ل 25 حتى 30 دقيقة. Et voilà ce que vous devez obtenir à la sortie, une génoise bien dorée. هانتوما علاش خاصكم توصلوا في الاخر ملي تخرجوا الحلوه دي كتجي خفيفه ومحمره شويه كتخليوها من بعد تنبغيوها للمونتاج. Vous la laissez de côté jusqu'au montage. On passe maintenant au sirop d'abibage. غنديروا دابا السيرو باش غنفزقوا الحلوه ديالنا. كتاخذوا كاسرونه كديروا الماء والسكر والقهوه. Dans votre casserole, vous rajoutez de l'eau, du sucre et du café et vous pouvez rajouter de l'extrait de café, c'est facultatif. تقدروا تزيدوا هذاك لي زيت باش يزيد المذاق ديال القهوه، ماشي ضروري. تقدروا ديروا غير القهوه بوحدها وكتجيو كتخلطوا بالمعلقه باش تذوبوا السكر وكتخليوه حتى يغلى وكتحيدوه وكتخليوه نبغيو نديرو المونتاج. Vous le laissez porter à ébullition. Une fois arrivé à ébullition, vous retirez du feu et vous le laissez jusqu'au montage. On passe maintenant à notre crème au beurre. ندوزو دابا الكريمه ديالنا. Vous allez prendre une casserole, vous allez mettre de l'eau, du sucre et vous allez venir porter à ébullition. Il faut que votre sirop atteigne les 120 degrés. في كاسرونه ديالكم غديروا الماء والسكر وغتخليوه يغلى. خاص السيرو ديالكم يوصل 120 درجة. Quand vous arrivez à 114 degrés, vous commencez à battre vos blancs en neige. منين السيرو ديالكم يوصل ل 114 درجة غتبداو تضربوا البيض ديالكم. Une fois arrivé à 120 degrés, vous venez verser, enfiler votre sirop sur les blancs en neige et vous continuez à fouetter jusqu'à complet refroidissement du bol. السيرو ديالكم يوصل 120 درجة غتخويو بشوية على البيض ديالكم وغتبقاو تضربوا حتى الزلافة ديالكم تبرد. Voilà ce que vous devez obtenir, une meringue lisse et brillante et un beau bec d'oiseau. هانتوما خاصكم توصلوا لهادشي. المرينغ تكون كتلمع كتجيو كتغطيوها بالفيلم سولفوريزي
وكتخليو في الجنب حتى المرحلة الثانية. Vous recouvrez au contact et vous laissez de côté. غندوزو دابا المرحلة الثانية. On passe à la deuxième étape. Vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau et du sucre et vous venez porter à ébullition encore une fois jusqu'à 120 degrés. كتجيو تاخدو كاسرونة وكديروا الماء والسكر وكتخليوه يغلى حتى 120 درجة. Vous prenez vos jaunes d'œufs et vous commencez à les battre pour qu'ils blanchissent un peu. كتاخدوا صفارة البيض ديالكم وكتضربوا شوية. مني السيرو ديالكم كيوصل 120 درجة كتخليو بشوية على هذاك الصفر وخاصكم تضربوا حتى يكون بارد. هاد المرحلة مهمة جدا باش الكريمة ديالكم تطلع لكم. Et vous fouettez jusqu'à complet refroidissement du bol. Il est très important de battre jusqu'à complet refroidissement du bol pour que votre crème réussisse. ملي غادي تخلطوا غادي تشوفوا صفارة البيض غادي يبيض وغادي يزيد في الفوليوم ديالو. وكتجيو تاخدوا الزبدة ديالكم كديروا النص. Vous venez prendre votre beurre et vous mettez la moitié du beurre et vous fouettez délicatement jusqu'à que votre beurre soit incorporé au mélange. كتجيو كتخلطوا هذيك الزبدة مع الخليط ديالكم وكتخلطوا بشويه حتى يتخلطوا. كتجيو من بعد وكتزيدوا الزبدة اللي بقات لكم وكتخلطوا. Vous venez ensuite rajouter le reste du beurre et vous fouettez jusqu'à que votre beurre soit bien incorporé. À cette étape, vous venez récupérer votre meringue et vous la mettez entièrement dans votre crème au beurre et vous fouettez pour l'incorporer. هاد المرحلة كتاخدوا لا مeringue اللي صوبنا قبل كديروها كلها وكتخلطوا بشوية باش يتخلط الكريمة تاعكم و la meringue. À cette étape, vous rajoutez l'extrait de café. هاد المرحلة كتزيدوا هذا المذاق ديال القهوة باش الكريمة ديالكم يكون فيها المذاق ديال القهوة وكتخلطوا بشوية غير باش يتخلط لكم مزيان. Et vous mélangez une dernière fois à vitesse moyenne pour incorporer l'extrait de café. Voilà ce que vous devez obtenir. Une belle crème au beurre bien ferme. هانتوما علاش خاصكم توصلوا كندوزو دابا المونتاج. On passe maintenant au montage. كتاخدوا الحلوه ديالكم كتقطعوا على جوج وكتاخدوا السيرو ديالكم وكتفزقوا. انايا استعملت السيرو كامل. Vous prenez votre sirop et vous venez imbiber votre génoise. J'ai utilisé la quasi-totalité du sirop. Vous venez imbiber votre génoise, la première et la deuxième partie. كتجيو كتفزقوا الطبقة الأولى والطبقة الثانية ديال لا جينواز ديالكم ديال الحلوى. ومن بعد كتاخدوا الكريمة اللي صوبنا وكديروها وكتدهنوها على كاع الحلوى. هذيك الطبقة كلها خاصها تكون مدهونة بالكريمة. Et vous venez étaler votre génoise, votre crème au beurre sur toute la surface de la génoise.
et vous prenez la deuxième partie de votre génoise qui est aussi imbibée de sirop et vous venez la recouvrir. كتاخدوا الطبقه ديالكم الثانيه ديال الحلوى كديروا عليها السيرو حتى تفزقوها وكتغطيو كاع الحلوى. كنجيو نمسحوا الجناب وكنجي ندير عليها اللوز effilé. Et ensuite, je viens mettre des amandes effilées grillées. اللوز الافيلي يكون شويه محمر. Ensuite, je viens prendre le reste de crème que je mets dans une poche à douille et je viens décorer mon gâteau. من بعد كناخذ الكريمه اللي بقات ليا كنديرها في البوش à douille وكنجي نزين الحلوى ديالي. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager ma vidéo et de me laisser un pouce bleu. C'est très important pour le référencement de ma vidéo, de ma chaîne. Ça permettra à plus de gens de voir mes vidéos. إلا عجبتكم هاد الوصفة ما تنساوش خليو ليا لايك وبارطاجيو هاد الفيديو ابوناو. Je suis ensuite venue mettre des billes en chocolat. J'ai fait fondre du chocolat noir et je suis venue écrire sur mon gâteau. فانيد بالشوكولا وذوبت شويه ديال الشوكولا وجيت كتبت على الحلوى ديالي. Voilà ce que vous devez obtenir. J'espère que la recette vous a plu. Bon appétit à vous. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه بصحتكم وراحتكم.